Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Ponda struggles with an escalating sanitation nightmare. Locals frustrated with inaction. Following controversial two-day winter session, opposition MLAs criticized government's three-day budget session. Sewerage management remains a major issue across the state, affecting cities and villages alike. In Ponda, the situation is particularly concerning, with overflowing sewage from buildings and homes, leaving the city submerged in foul-smelling black water. Authorities, however, have thrown the ball in the residents' court, with the city's new sewage treatment waiting for residents to hook onto the system. For more on this, we turn to our reporter Krishna Naik. पळयतात की सगळे बिल्डिंगीचे जे सिवरेज जी आसा ती सिवरेज सगळे गटरां सोडलेले आसा आणि गटरां सोडून डेंगू मलेरिया हे जाता. आता सिवरेज डिपार्टमेंटान प्लांट बांदलेलो आसा आणि प्लांट चालू जाल्लो आसा. तेंची लोकांची मागणी आसा की लोकां कडेन की ते सगळे जे सिवरेज जे उदक जे आहा ते सगळे सिवरेज डिपार्टमेंटाक कनेक्शन करचें आणि ही घाण जी पसरल्या ती पयस करची अशें लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा. आणि डिपार्टमेंट म्हणटा की आमकां सिवरेजी कनेक्शन घेवपा जाय ते लोकांक दिवपा जाय तेन्ना ती सिवरेजी जो प्लांट आहा तो बरो चलतलो. हांगा जी आमची तुमकां गटारां दिसता ही गटारां हे सोकपीट जाल्ले आसा. हांगा अक्षरशः सिवरेज डट वॉटर बिल्डिंगेचे सगळ्यांनी सोडिल्ले आसा आनी हांगा ते रावन अक्षरशः हें उदक कुसलां आनी हातून जातलें कितें की डेंग्यू मलेरिया सारखे भयंकर रोग हांगा लोकांक जातले, लोकांचे जीव वतले हाची काळजी कोणाक? पोंडा म्युनिसिपालिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाचे कडेन मागणी करता की जाता तितले बेगीन हांगा येवचें आणि हे पळोवचें लोकांचे जीव वचचे पयलीं इतली म्हजी मागणी आसा. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Goa Legislative Assembly's budget session is set to take place from March 24 to 26, a brief three-day affair. The short duration of the session following the controversial two-day winter session has led to increased criticism from the opposition. Governor Sridharan Pillai officially announced the session dates, with Chief Minister Dr. Pramod Sawant expected to present the state budget for 2025-26 during the session. The opposition, comprising Congress, AAP, RGP and the Goa Forward Party, had previously accused Speaker Ramesh Tavadkar of favouring the government by shortening sessions, thereby restricting meaningful legislative discussions. They argued that the truncated sessions hindered democratic accountability, a point of contention they expect to escalate during the upcoming budget session. 3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता. म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. ह्या असेंब्लीन सरकार बजेट प्रेजेंट करपाचें आहा. तातूंत सरकाराच्यो ह्या वर्साच्यो प्रायोरिटीज कितें त्यो कळटल्यो आनी जे प्रश्न आहात लोकांच्या मनान जे आमी ओपोजिशनान काडूंक जाय ताचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. हे इतले प्रश्न, इतले इश्यूज, कॅश फॉर जॉब, लँड ग्रॅब, हे भरपूर इश्यूज आहात आनी जे आतां डिवेलपमेंट जाता जो डिवेलपमेंट इज नॉट बाय कन्सेंट हें जें सगळें जाता हाजी उत्तरां 3 दिसान मेळूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. ताजे खातीर ही न्यूज जाता. पूण सरकार उत्तरां दिवंक सोदना. सरकार आपले नंबराची दादागिरीन बुलडोज करूंक सोदता लेजिस्लेटीव एजेंडा. हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता. कित्याक सरकारा कडेन उत्तरां ना हें सिद्ध जाल्लें आहा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की असली 3 दिसाची सेशनां घेवप
बजेट तातूंतूच प्रेजेंट करप, तातूंतूच आमचो गव्हर्नन्स एड्रेसाचे रिप्लाय आहा ती घेवप आनी सगळें फास्ट करून गुंडाळून सोडप हें एक क्लियर सिग्नल की ह्या सरकाराक लायकी ना राज्य करपाक. आनी जे मनीस आपले क्रिटिसिजम आयकूंक शकनात, जे मनीस उत्तरां दिवंक शकनात, ते मनीस सरकारान आनी सरकार गोंयचो चलोवपाक हांकां कसलोच अधिकार ना. आनी हाजे खातीर आनी देवूंक जाय. हें सगळी फॉर्मालिटी करचे परस देवून घरा वचपाक जाय. सदांचे भाशेन हे 3 दिसांचे सेशन आहा, दिस इज एक डेमोक्रेसीची हत्या. हे चालू आहा हांगेले. सो फोटो इन आज गोंयकारांक फटयलो आहाय, आज लेजिस्लेटरांक फटयलो आहाय. गेल त्या पाटी चोयल तुमी 1 दिसाचे सेशन दवरले, तितून 1 दीस गव्हर्नर उलयलो, 1 दीस आमी उलयले. आतां एक तशें 3 दिसांचे. इतले गोंयची प्रॉब्लम आहाय, इतली स्कॅम आहाय, इतली परिस्थिती गंभीर जाल्ली आहा. 3 दिसां भितर कसली चर्चा जावपा जाय. सो वी कंडेम दीस सेशन्स. कंडेम करून देखून आतां आमकांय ते वर्ड उजा करपाक ईट येता. सो असली परिस्थिती जालो आहा. बट nevertheless we have demanded that we want a longer session and we definitely want people of Goa to get justice. कित्याक जरी आज आमगे दोंगर जे आहाय, आमगे शेतां जी आमगे खजाना आहाय, आमगे न्हंयो आहाय, ह्यो जरी आमकां प्रोटेक्ट करपाच्यो, ज्यो आज सगळ्यो विकून वयताय, जाल्यार सेशन तर जाय. हाव आर वी गोइंग टू डिबेट? लेजिस्लेशन कितकोन करतले, पॉलिसीज कितकोन जातल्यो? सो म्हाका दिसता दिस इज वॉट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग टुडे आनी द गव्हर्नमेंट इज टोटली निग्लेक्टिंग एंड बुलडोजिंग इट्स पावर. मान्सून सेशन जाल्लें जुलय ऑगस्टांत, तेन्ना 18 days मेळ्ळे आनी ती मातशें लांब सेशन घेतलें आनी तेन्ना आमकां मॅक्झिमम क्वेश्चन घालपाक मेळ्ळी. रेजोल्युशनाचेर सगळें डिस्कशन जालें आनी तेन्ना गव्हर्मेंट सामको एक्सपोज जाल्लो. तेच फाटल्यान जी असेंब्ली जाल्या फाटीं जाल्ली ती 2 दीस जाल्ली. 1 दीस गव्हर्नर स्पिचाक गेले आनी 1 दीस डिस्कशन जालें. ते कांयच आमी इश्यू घेवपाक मेळ्ळे. आतां तेन्ना स्पिकरान म्हणलें आतां बजेट सेशन आतां तें लांब घेतो म्हणून, पूण चोवपाक गेल्यार काल आतां नोटीस धाडला ते हो 3 दीस गेले. सांगते भाशेन 1 दिसा डिस्कशन वयतलें आमचे गव्हर्नर स्पिचाचेर आनी तेन्ना कितलो टायम दितलो, 2-3 मिनट दितलो कवर करतले. तेजे फाटल्यान आमकां 2 दीस मेळटले, क्वेश्चन घालपाक कितले मेळटा. सो हें फकत आतां असेंब्ली सेशन कितें घेता ती गव्हर्मेंट एक्सपोज जाता म्हणून तो भिलो आहा. ताका तें डिस्कशन नाका आनी ऑपोजिशन ताका उलयलेले इश्यू हाडलेलेय नाका. सो ताका लागून शॉर्ट घेत आहा तो 2 दिसांचे 3 दिसांचे फोगाणेशें जालें. सो तेजेर आमकां कांय डिस्कशनूय करपाक मेळना, कांय घालपाकूय मेळपाचें ना. सेशन ऑलमोस्ट एवरी इयर एटलिस्ट 45 days जावपाक जाय, पूण ती जायनाय. आतां लास्ट टायम पासून आनी स्टार्टींगच खबर आसतली तेन्ना आमकां नोटीस धाडलो 1 म्हयन्याचें सेशन. सडनली तेणें कटेल केल्लें फकत 2 विकां घेतलेलें, स्टार्टींग सेशन जाल्लें तेन्ना. सो आतां हेजेर फकत कळोन येता गव्हर्मेंटा नाका आमचे ऑपोजिशनाक इश्यू हाडलेले, जे गोंयांत जे इश्यू जाता, इश्यू आहा ते डिस्कस जाल्लेले गव्हर्मेंटान नाका. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for some sports news. England Champions Trophy campaign has been dealt a significant blow as pace bowler Brydon Cars has been ruled out of the remainder of the tournament due to a toe injury. Cars, who was part of the squad in England's opening loss to Australia, sustained the injury during the game. Cars' injury issues began before the tournament during England's tour of India, where a blister on his left toe required stitches. Despite being fit to play in the Champions Trophy, the injury worsened and forced Cars out of England's squad for the next match against Afghanistan. To replace him, England have called up 20-year-old leg spinner Rehan Ahmed, who will bolster the team's spin department alongside Adil Rashid. Ahmed has made a promising start in international cricket with 10 wickets in just 5 ODI appearances. Cars' injury marks another setback in what has already been a challenging year for the Durham all-rounder, who was coming off a long and demanding winter tour. England's next challenge comes on February 26th when they face Afghanistan in a must-win match to stay in contention for the semi-finals. With Kasi out, Jamie Overton is expected to return to the playing X1, providing additional seam bowling support. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. And lastly for the weather, Goa is experiencing dry and hot conditions with no rainfall recorded in the last 24 hours. Temperatures have soared, with Panjim recording a maximum of 37.4 degrees Celsius, making it one of the hottest days of the season so far.
The minimum temperature was recorded at 21.6 degrees Celsius. High humidity levels are also adding to the discomfort, with relative humidity reaching up to 87% in Mormugao. The forecast for the next 7 days indicates that these hot and humid conditions will persist. Maximum temperatures are expected to range between 35 to 37 degrees Celsius, while minimum temperatures will hover around 22 to 23 degrees Celsius. Early mornings might bring some shallow fog, but no significant weather disturbances are expected. As temperatures rise, health officials are advising people to take necessary precautions against heat-related illnesses. Stay hydrated, avoid direct sun exposure between 11 a.m. and 3 p.m. and wear lightweight, breathable clothing. Panaji records 37.4 degrees Celsius. Mormugao records 87% humidity. Hot and humid days ahead. Maximum and minimum temperature on Wednesday 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Caution urged for Gulf of Mannar region. Bureau report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.